महाराजा वीर विक्रम माणिक्य बाहादुर रासा जिसा चिनी अर्थात 117तम बिनि आसाइनमेन्ट सान सानाव पालननि बागै जों हाबाफारिया तिप्रासा हामग्राय मथानि पक्ष থেকে যে গণতন্ত্রী পান্ডা একটা আচুর লেখা অপান্ডানি সভাপতি চিনি দলনি সভাপতি অন্দরাম দেববর্মা তাই জিএস অরুণ দেববর্মা তেওঁৰ মাজত ভাইকা চিনি ক্ষত্রিয় সমাজনি এডভাইজার বোর্ডनि চেয়ারম্যান চিনি দিলীপ ভাই তাই और मंजर भैया और हीराबती हॉस्टेल नि साथिर ताई आनी मेदाम ताई आनी बरमगोनां जत मेम्बार्स जत आं खानि हांगामोन रिवै आं दिनै वीर विक्रम माणिक्य बाहादुरनि सम्पर्के किसा सावोन आं या हामसिं पुरिमा साजिनाय कारण जेहेतु सिरिनाय जिमाल दङ बर किसा साइमानथु वीर विक्रम माणिक्य बाहादुरनि बेनि बुफानि मुंखाय वीरेंद्र किशोर माणिक्य बाहादुर दो बुमानि मुंखायबा अरुंधति देवी बो आजायखा बुफ्रो 1908 सालनि 19 জানুয়ারি अगस्त आइकाय पढ़ाशोना खाले खाइका किन्तु प्रथम जे बयस्कर्ग परीक्षा प्रथम अवस्थाय आबो किन्तु मेन संख्रि आबो राजमाबावती माइया आगे खूब सम्भवत आर राजानि जुग बड़ पूर्वबंग থেকে যে শিক্ষিত বড় নাহার নাহারে प्राइवेट पढ़ी ओ वीर चंद्र बांतिखैनो ब प्राइवेट मास्टार नाहारे दिननाथ सेन नै बबा बसारना बिखैनो पढ़िले आ तबो ओ उच्च शिक्षा खायनानै बथांगा ब्रिटेन लंडन मा थांगा लंडन थांगे उच्च शिक्षा खायना ततेबो रमदे 12 पास के इंजीनियर पढ़िबा बा एमए पढ़िबा एमपी हाय आइकाय बपरी परिबय आरो बिनि परिमा पाइसति मानिया 1923 सालावनो बबा थैथाला आबो बिनि बयस तो 16 बछरसै आबोना जों नाबावसै हिनमाता नाबाव आइकाय तबो राजा थैथाना देश सरनानै आइके बमा फाइजागा लागाबरा खायमालिया यागाय माखाय अ 16 बछर बयसनो वो राज्य चरण में गए देश चरण में गए वो दायित्व मना खा आय क्या वो प्रथम भाई जे भाई के चालकनानी और 16 बछर बयस जानानै बुसुत चिंता बिनि बुसुत गुण वो कयेकटा स्तम्भ रंगै बा पिलार रंगै वो शासन खायगा अब ताम प्रथम 1 नम्बर हंगाय राजसभा आरो 15 জন विशिष्ट बड़ माने खूब गुणिज्ञानी बड़ बंग सबका एरपर हंगाय व्यवस्थापक एकटमा खायका आरो खूब गुणिज्ञानी जाना कि अर्थनीतिक दिया आइनदिक दिया जाना कि सिनाय आंतिकरण बसका एरपर हंगाय मंत्रणा सभा आरो काय मंत्री मा खायका खरकसा मंत्री प्रधानमंत्री आय 4 जन तेई मंत्री आंदिके मा खायका एरपर हंगाय मंत्री परिषद खायका आरो केताम खायका आरो खाय ब 54 जन सदस्य खायि ब मंत्री परिषद न बसमाय आरो सिनि बुकुं बारानि माने तिरबानि जे आदिवासी आरो हयते 29 जन नाका এই बाद बाकी 25 जन अन्य सम्प्रदाय জানাবই বাবো আমতে একটা প্রশাসন একটা সাধক এরপরে গায় গ্রাম বন্দরের পক্ষে খায়
ও তাওসিন গ্রাম সভা হাইটা গ্রাম বন্দর যত গ্রামের সমস্যা হ্যাঁ আবো বড় আরো আর গ্রাম বন্দর আমরা সমাধান খাই ছোটখাটো কেস যেমন শিক্ষক মানভঙ্গমানি বা এই বিভিন্ন সামাজিক যে সমস্যার সৃষ্টি মানে অবরমাকায় আর গ্রাম বন্দর আমরা সমাধান খাই আগে এরপরে ও রাজধানী যে ট্যাক্স যে মানে ও ট্যাক্স উপর কনসেশন আগে যত গ্রাম যত সমস্যা অর্থাৎ প্রশাসন যে বিভিন্ন স্তর যত বড় স্তরের রহরমভাবে বাবু গ্রাম বন্দর বা খাইয়া যাতে বিনি রাজ্য সুশৃঙ্খল হয়ে যাও সাধারণ উন্নয়ন অপরিকল্পনা হয়ে বাবু খাই এরপরে বলতে কুচু কাকা আপনার সিভিল সার্ভিস বাবু চালবা খাইয়া আপনার তামো যে দক্ষ কর্মচারী কাম মাননাই চিনি তাবক হাইটা চিনি ও টিপিএসসি টিসিএস এই আমটি হাইটা আইএস অফিসার অমটি হাইব ওয়াসকে তা হাইটা দক্ষ শ্রমিক ভাবে ওয়া সিভিল চালবা খাইটা বুঝলা এইভাবে সিভিল পরীক্ষা চালু খাই নিয়োগ খাইটা দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ খাইটা এরপরে আফুর পাব গেজেটেড নন গেজেটেড কর্মচারীর মধ্যে খাইটা দুইটা বাগটা আই তাবো বলতাম খাইটা কর্মচারীর উৎসাহ নামবে কর্মবীর কর্মদক্ষ কর্মনিষ্ঠ আমটি বর্ণ বনি কোয়ালিটি অনুযায়ী বনি পারদর্শিকতা যে আপ অনুযায়ী বর্ণ বাঘ খেয়ে বর্ণ রাষ্ট্রপতি লাগে মাঝে মাঝে কোনো পুরস্কার কর্মবীর কর্মনিষ্ঠা অন্তিরকম আর মধ্যে যে গেজেট অফিসার বর্ণখায় কর্মবীরকা মাসা আয়ান যে নন গেজেট খায় আর কর্মী খায় আবার কর্মনিষ্ঠা ভাই কর্মনিষ্ঠা এরপরে কর্ম ঠিক আছে কর্মবীর আগে এই প্রশাসন সাধনা বুঝলেন আগে আপনকার বিনি প্রশাসন নিয়ে একটা লাইন আগে তাবো বন যতন যে বহু গুণে গুণান্বিত তাম গুণ দं বিনি একজন সাহিত্যিক একজন শিল্পী গান বর্ষা মানফু তাই নাটকও শুনি মানফু আগে বিনি উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে খায় চান কুমুদিনী তাই কাছে গায় রাধাকৃষ্ণ বিলাস উল্লেখযোগ্য বিনি সিনেমার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আর রাধাকৃষ্ণ বিলাস কলকাতা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আরো বর্ষস্থ সাধারণ আগে বিনি বহু গুণী গুণান্বিত অবন এরপরে বিনি আমল যে শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধুকে শিক্ষা ব্যবস্থা থাকে না ওয়ানসুকা যে আগরতলাও কাইসা বিদ্যাপতন নেই একটা ইউনিভার্সিটি খুলবেন আর ওটা বলতে নাই আর ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সঙ্গীত বিষয়ে কৃষি বিষয়ে স্নাতকোত্তর মানে ডিগ্রিটা ও স্নাতকোত্তর এমএ বা এমটেক অমতি হাই ওখানে ইমান মানে বিনি কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিনা ইমান সফলমান লিয়া এরপরে বিনি আমারণ 1903 সাল 1923 সাল মানবাঙ্গ ক্ষমতা আসনের পর শিক্ষার বাকে একটা কলেজ তৈরি চলছে মানুষ বিনি এমইউ কলেজ আর এমইউ কলেজ বিনি আমল বসনামানি এরপরে একটা জিনিস খেয়াল খাই মানুষ আর সময় রাজতন্ত্র রাজশাসনতা রাজ আমল আপনার শিক্ষা ব্যবস্থা যে নুমানি আবখায়
শহর ভিত্তিক লাহা যেমন নদী কৈলাস শহর কাছে খাইকা RKI ইনস্টিটিউট আবক হাই স্কুল চিনি খয় খাইকা খয় গভ স্কুল এরপরে কলেজপুর খাইকা কলেজপুর জুনিয়র হাই স্কুল আর ছাত্র আছে আর খুনের কলেজপুর জুনিয়র হাই স্কুল ছাত্র এরপরে আগরতলা কয়েকটা খাইকা উমাকান্ত খাইকা বুর্জুং খাইকা আবার তো বংশী আমি রাজারাম খাই থাকা এরপরে উদয়পুর খাইকা আবার খাই বিট কেরিয়া হাই স্কুল খরকা কিন্তু চিনি পাহাড় অঞ্চলে খাইয়া গিয়া প্রধানের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষা ব্যবস্থা করে যাবো কারণ মতো जोंहाबो सिटिं काल्टिभेशन अवस्थाय जों जीविका अर्जन खालामदों उस्ताइबाबे तंगिया आगे तमखा 1945 सनाव चीनी राज्यों कयजन शिक्षित बरक अमर बाबू सं दशरथ बाबू सं बरक आफुकाय चीनी हेंगाता बरक आफु BA पास रक बा IA पास रक आमते बायका आगे चिंता करता जेसिनी पहाड़ों को शिक्षा नहीं दरकार ये याफलो जो शिक्षा आंदोलन करे जो शिक्षा आंदोलन खाये तम खाया जे अगुर दायित्व लगा जे नों तीव्र जोगो बहुत जागा वो स्कुल खाने नहीं होतो जागा तो निगा जा सिलेक्ट खाने बिनु बहुत दायित्व बरो आपको दोसरो बोतंगो हेमंत तंगो सुदन तंगो बरक अब सिद्धांत नावल बरक ओ जनशिक्षा आंदोलन आपनो बरक सक्सेस खालामनो गई बरक खूब दूर दूर ना एरपरे नागी ओ दसर बाबू सं अगुर बाबू सं बंतिके शिक्षा के राजा नाम बंतिके शिक्षा के बा आप एक सामने एक टास्क है सासा वाकिल ठाकुर बाई राम कुमार ठाकुर दुई बंधु बड़ राज मंत्री परिषद सदस्य अमायिक बड़ बड़ कब्जा लगा यार चीनी देश तो फातानी बड़ ना मासा चीन राज्य तो आगे म चीनी बड़ शिक्षित इंडिया आगे तम लगा हारी राजा सालाय राजा थांगे म चाचा जाया के कप जाबे आगे सासा राजा ने आरो फैले के बरक भाई महाराज जों ताबो फादानि बरक से नारे जों मा को राज्य मासालो आइ जों सिनि बरक सिक्का सिगो गेबा जों फादानि बरक ना हाने बे सिनि को बायो उमले ओ आगे तो आगे तम खाया जाबो मेनो इलाका उमाकांत स्कूल आयु बागान का एक दुमिनो आरो हॉस्टल कैसा ट्राइबल हॉस्टल पर लेके और रामकुमार ठाकुर रामकुमार ठाकुर श्रीराम ठाकुर जुगेश ठाकुर जो तो ठाकुर मिलवे और कैसे हॉस्टल थोड़ा दो हॉस्टल तो थोड़ा आयु हॉस्टल भी तुम यारो तो छात्र रहना है आगे कब्जा में करता वहाँ ठाकुर भाई रामकुमार ठाकुर खाली छात्र सुनाय आगे न मायुं कावई नोला थाल गाबो लातिया सरा वो बिसां लाई इचा चोरला इचा पोकाला थांगे है न मायुं था नबले आगे जो मायुं नाय बाकी फेके के आबार कोई सराय खुनाय जोथा भाई बेटा आगे नायबा अगुर बाबले के सला हागो को बुला आय नादोस निकम निम्बा दमो कई थोम सागा आगे दिवसी मथांदा ये तागे ने पोरने आगे आमसेनी आबो आगे बुफा नो मुने बुफा मुनका बोसी बुफा ता फनि परिबो थाया रोया आ बुमा बहिबो बावु बांबे हर आम छथु थुया बायदा मनो आगे आमथि बन मध्य अनेक कम लेखा एरपरे के फासा अगर बाबू न मायुसा कार होई थाई गाना तो बोलुम फाइका थाई बोथि गेलिगा
엄마가 또 호스텔로 또 때도 난가이 사트로 에어포트 행가이 타가 거의 탕을 안 보러 탄가 야택 바라니 도스로 바고 아까 도스로 못다 아 보고 하기 부담 하면서 뭔가 그 성제 아게 그거 보고 있으면서 아이는 그 일본어나 뭐라 문제지 않고 이시 너무 힘이 뭐 아니고 한 마바 동네 너무 숨이다 아이고 말은 할까 폰 할까 나서가 뭐게 보시가 두 파이냐 뭐라노 우마가 또 스쿨로 보디게 도 보디게 알아볼래가 아무튼 못해 하나고 풀 클래스 프로가 보디게 되는 상황으로 클래스 해면 조금 보디게노 호스텔에 비라ट একটা হোস্টেলে সোভরেন্টে বলবো না এরপরে 이렇게 বন্ধ হয়ে যায় হোস্টেল 아 খবর খানাটা রাত থাকো খানা কেন আরে মোবাইলে পড়াশোনা বন্ধ থাকতে গেলে আইকে রাত থাকো দশর গুণ ও কয় হাই স্কুল লাগে আরো বড়ি হলো আরো ভর্তি করি কথা আইকে ভর্তি করে 12 হইতে না ম্যাট্রিক পাস করে এরপরে হবিগঞ্জনি বৃন্দাবন কলেজ ডিগ্রি নাকা খুব কষ্ট কারণ রাম করে বুফা খুব সাধারণ গরিব বিসাদা আর গরিব বিসাদ আগে যখন ওরা থাকার জন্য সিরাম থাকার জন্য বড় সাদা কালেকশন খাইয়ে বড় পরীক্ষা দিয়ে পাস করে এরপরে খেলাও কলকাতা থেকে এমএরও লড় করে নিয়ে কথা শুরু করে কিন্তু আর্থিক দুর্বলভাবে বড় আগুন মারিয়ে যায় সে যাই হোক এরপরে যাই ইয়াং অগুরবাবু লিস্ট থেকে তীব্র করতে স্কুল লিস্ট 400 450 লিস্ট থেকে আইলে থেকে যাও একদিন বড় থাকা রাজনার সঙ্গে লিস্ট বিখ্যা মহারাজ 이거 무슨 자가 좀 스쿨 그냥요 뭐나 অনুমোদন মানে সেন্ট্রাল বাংলা কারণ স্কুল গাইডুনিয়া স্কুল নো নানাগানে মাসানে গাতোনাগানে অনেক কিছু হতে পারে আগে আর মধ্যে 350 স্কুল সঙ্গে সঙ্গে নো সেন্ট্রাল এরিয়া ঠিক আছে মনে চালু রেডি আস্তে আস্তে বাকি নো খাই হ্যাঁ আগে এই যে স্কুল যে মানে গ্রাম অঞ্চল স্কুল আর প্রসার বছর প্রথম গ্রাউন্ড থেকে আর স্কুল আমরা প্রায় 300টা স্কুল রেখা আগে আরো হইতে পড়বি না তবু কিতা মিশাছে যে আগক হয়ে যাব আগে স্কুল মাখা আই স্কুল মোটামুটি চালন পাইখা আগে রাজা মোটামুটি মাস্টার বেতন হয়ে যাব এইভাবে শিক্ষা আস্তে আস্তে আওকা এরপরে যায় শিক্ষা ব্যবস্থা তেব ডেভেলপ হয়ে গেলে রাজা তা ভাইয়া মানে আবশ্যিক শিক্ষা চালমা খাইলে প্লেন একটা যত আবশ্যিক যত পড়া নাই এইভাবে পিন একটা তমারি চিনা তমারি কিন্তু সঠিকভাবে আপনার খাইমালি আর শিক্ষার যে পরিকল্পনা খাইমালি আমরা খাইমালিয়া আস্তে আস্তে এইভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা চলে ফেকা আস্তে আস্তে কালাই ফেকা আগে এরপরে যে রাজা যে যিনি শাসনকাল কয়েকটা ঘটনা আছে কয়েকটা ঘটনা তাও যে পূর্ববঙ্গ ভীষণ একটা দুর্ভিক্ষ আর না কেন পূর্ববঙ্গটাও বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ থেকে অপূর্ববঙ্গনি বড় চিনি অনব বিশেষ করে থুরুকসার অফিসে হাতে যাবো এক সময় থুরুকসা চিনি ভূমিপুত্র পড়ে না বড় দ্বিতীয় আর কিন্তু অপূর্ববঙ্গ থুরুকসা বা হিন্দুর যে মাঝে মধ্যে সংঘর্ষ সংঘর্ষ নামানি ফলে টঙ্গালিয়া বড় চীন রাজ্য হাতে রাজা আগেও সালাকা চিনি রাজ্য তোমাকে আবি দङ
नंनि भबिष्यत खूब कष्ट होनाय नरक आबुनि बागै नरक खूब सतर्क दंदे आमतेनि बसामा दङ आइ सिनि राजा बिनि একটা শখ ব দেশ বেড়াই মজত ব बिनि शासन कारणो 1930 ब मुसलिमी मालायका आगे 1936 हिटलार मालायका बुझिगोन एरपरे 1939 ब आमेरिकानि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट बय मालायका बुझिगोन मालाय आसमयो একটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নানা এবারে খুব একটা উন্নতি কথা आगे तमखा वो जैसे किरण खाया आगे किरण खाके न इंग्लिश रो बोनो साबिका जे सुन तो तबो चिनी जुद्ध करके चिनी सुन रो सनी रोसर मापा थोड़ा आय रोसर पाथन के चिनी प्लेन सारा को नामा करे रो आगे प्लेन गाड़ी खाने बगे इंग्लिश रो संका राजारी देखा पुबो ओ सिंगर किनो हो ताबुक से বিক্রম বিমানবন্দর আপনারা এরপরে ক্রমে ক্রমে বরফের কয়েকটা খেলাটা চিনি ভয় খাইটা কমলপুর মানে বাঁধা খাইটা এরপরে কলেজও খাইটা হ্যাঁ এইভাবে চীনীয় রাজ্য বিমানবন্দরে একটা মানে বিমানের সাহায্যে সরবরাহ খাইনি খাদ্য সরবরাহ খাইতে একটা সুবিধা নেই এরপরে চিনি রাজা কম রেখা আও नॉर्मल साइड खाने अर्थात इंग्रज ब्रिटिश न साइड खाने आगे साइड खाने गए बोतम ढेला बुका प्रथम राइफल्स बाहिनी ने डॉक्टर गौतम खाइए ग्रामे ग्रामे वार कमिटी संग्राम कमिटी युद्ध कमिटी आते बखा कारण अब रसद मा पाठले आगे तेबो दरकार ना के तेबो सुनमा आवगाय स्टेट राइफल फर्स्ट स्टेट राइफल सेना बाहिनी है थाना युद्ध क्षेत्र वो बड़ सका बड़ आरका नय बार्मा वो मारका युद्ध लगे जापान रो भाई आगे किंतु चीनी त्रिपुरा फर्स्ट स्टेट राइफल बड़नो जीडिका जीडी ওই প্রোগ্রাম का बार्मा वो একটা মন্দির বুদ্ধ মন্দির হাত লেগে आगे ओ जे ओ बुद्ध मंदिर आ बुद्ध मूर्ति है रोज तो खाइता राजा न तो ये गया महाराज सिंह बुद्ध मूर्ति है तो का दे तोले आगे नो खिलाई तो जाबो आ तो के न इमान सादा घंटा अरे हम मूर्ति केता तोंबे नो आरो একটা মন্দির খাইয়ে পুলিশা খাইয়ে আরো বসন आगे राजा आ इमान सादा बाइनो और लोग ताबे ओ बेरकोन बिहार ताबो आरो बुद्ध मंदिर तांगै आरो कोनो फसल बिरि जोबा चीनी राजा जत धर्म বিশ্বাস खाइबो ब हिंदू खाइनाय ख्रिस्टान खाइनाय मुस्लिम खाइनाय बुद्ध खाइनाय नाइनि बोताम खाइगा जत जागानो जत धर्म नि एकटा खाइला तिनी इस्लाम धर्म बागै और गेदुमिया मस्जिद राजना हमन गेदुमिया मस्जिद एरपरे गे ख्रिस्टान बागै मरियम नगर का आरो जागा खबरनो एरपरे बुद्धनि बागै रेखा बेलबन बिहार एरपरे ब कैसन मंदिर खलाका महेश्वर देवी ने ओ जे राजबाड़ीनि पूर्वदिकनि ओ पूर्वदिक खाको महेश्वर देवी ने একটা মন্দির খলাকা বিনা হলো তাই আগিনি যে মন্দির তন্দির আবার আগে রাজার লাগে আই তাবো ব এই যে তিনি শাসনকাল একটা বিরাট একটা গণনা পত্রিকা আবহাম 1961 সন 1941 সন যে পূর্ববঙ্গ যে এমন একটা দাঙ্গা সৃষ্টিকা হ্যাঁ আর দাঙ্গার ফলে আরো হিন্দু মাসার হ্যাঁ হিন্দু মাসার হাজারে হাজারে ভাইয়ে বড় অচিরে তীব্র বড় ভাই বড় হাজিরকা जों তীব্র হায়ে গেতে ওই কিরিকা जोंनो रखा मा खाइनाय जों তীব্র आश्रय নাই
बिनिफ्राय राजाबो yang rumah terima nih kas terus di paitro aja bawa খবর খানাকা নিগানো দে ঠিক আছে বড় যখন জীবন দীক্ষা একটা লাইন থাকে আশ্রয় জানি বাকি খাইকা প্রার্থনা নিয়া তো দুঃখা বর্ণ হাজার হাজার আয় বর্ণ স্কুল নব ফ্লোরিডা তোমরা নি জানানি আয় কিছু খয়রা দিকা চিনি এক কুতুই বাতাসা মুড়ি সিরা আমতিরি অনেক সাথে থাকে তোমরা নাইজিনি রাজা বুসুক উদার বুঝে গেল বুসুক উদার এরপরে বিনি রাজানে আমালো ব অনেক কিছু চিন্তা থাকে মানে ব ইভেন রেল সুন্দর তীব্র তুমনানি পর চিন্তা থাকে মানে বলতাম খেকা রেল ও যে কমলা সাগর বাই উদয়পুর কমলা সাগর বাই বীরেন্দ্রনগর অর্ব ও রেল লাইন চালু হয়নি বিনি পরিকল্পনা মানে কিন্তু বিনি পরিকল্পনা বাস্তবে খেমালিয়া কারণ মাত্র 40 বছর বয়স 40 বছর বেতন বাবা ঠিক আছে 39 কাজে বিনি স্বপ্ন পূরণ খেমালিয়া আগে এই যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন গান মানে তো যদিও নচিনি আবার বাক্সা সমাজ রাখাইও যে সিটি ট্যাক্স বাই রাজবাড়ি কাঙ্গু বুঝি কথা ও আসর বাহিবা ও চাকলা রুসুরানা বাতনি আবু সত্য কম যে আরো হইতে খাজনা মানমানি জায়গানি খাজনা মানমানি ও জায়গানি খাজনা বাইনো হ্যাঁ চৌবছর আবো আম বুঝবো একটা উত্তর মারিকা যে আপনো রাজনী ভূমিপত্র কোন খাজনা ইয়া আপনার পত্র আপনি উত্তর খাজনা ইয়া খাজনা নেব তবে জমির খাজনা ইয়া আবকা নবনি খাজনা গড় ট্যাক্স নবনি খাজনা जों आपको रिवो आमदेके आम उत्तर मारिका बरक आपत्ति जे चिनि रांगाय मुदि खयो जे खयो आमदि बरक अनेक भावा आके नायनि बो कुमिला थांगै नुइखा जे अबतो आसमत बिनि जमियारि को आमला राबो आ कुमिला एरपरे आ कुमिलाव थांगै बो विभिन्न पर्सनल बो अनेक साइट आबो যেমন কুমিল্লা টাউন হল কর্তৃপক্ষ আরো সাহায্য করে কুমিল্লা একটা ইংলিশ মাধ্যমিক ইংরেজি মাধ্যমিক স্কুলে আরো সাহায্য করে এরপরে বালিকা বিদ্যালয় খুলনে আরো সাহায্য করে এরপরে একটা হাসপাতাল খুলনে আরো সাহায্য করে এরপরে অভয়াশ্রম খুলনে আরো সাহায্য করে মানে বিনি যে সাহায্য দেখেন মানে এমনকি বহুত রুসানি সাও সুজা একটা মন্দির মসজিদ ও মসজিদও সাহায্য অর্থাৎ কোনো ধর্ম কোনো বাদ বিচার করে যত ধর্ম মানিব যত ধর্ম সম্মান কাজে এত বড় তিনি মাইন্ড এই যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাবো ভারত ভাস্কর উপাধি বা চিনি আছে প্রথম মূলাঙ্গ হ্যাঁ ভারত ভাস্কর উপাধি ও অভিজ্ঞান পত্র আবো রঞ্জিনী বাগে ভূপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী বিনুপুর দায়িত্ব আগে বাপু কলকাতাও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতাও 80-81 বছর চল্লিশ মানে থাঙ্গে বড় বিভিন্ন সামগ্রী মূল্যবান সামগ্রী স্বর্ণ মুদ্রা টুদ্রা সুন্দর আর থাঙ্গে বড় অভিজ্ঞান পত্র লিখা এইভাবে এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিভিন্ন সাহিত্য ক্ষেত্র সাহিত্য ভবন একটা খানি আমি বড় ও সাহিত্য ভবন সাহিত্য অর্থাৎ চিনি রাজা খুব উদার প্রকৃতির বড় কাজে সেই রকম রাজা চিনি যে চিনি বড়ি বাগে নরক চিন্তা খাই তিনি যদি রাজা এই যে 350টা স্কুল যদি বসে আনকে হ্যাঁ जों मांगला কিন্তু বিনি বখা দङ চিনি বর্ণ শিক্ষা দিয়া খালি হ্যাঁ যখন ও জায়গায় লিস্ট হইয়া থাকো বড় জায়গায় স্কুল নাই আপরো রাজা হিঙ্গা পর
아래 너 안으로 가야 나냐 그래 너 그냥 말하냐 봐 뭐다같이 스토리니 하고 너 사냐 봐 아게 안으로 돌아가게 그래 아게 제만 또 이렇게 봐도 송게 생각되냐 아버 একটা 저 শিক্ষানি আবার একটা আন্দোলনে আবার একটা সুফল আসল বলছেন পক্ষেমাকা যে স্কুলের মাধ্যমে যে আস্তে আস্তে কিষান বিশেষ লেখাপড়া জানি সেরকম যে স্কুল মানি না जों दिनै गोसोथोरा आवडनायाव गाजै सानाथ अनेक दं आसि छाया आनि परिबर्तन दं बक्ता आगे जे मोर दिन नतांनि जों पालायबा बिनि जे कोन पद्धति बजे जोंनि देशखौ बोसोर जोंनि रायजोखौ बोसोर देरबाय थानांगा गाजै बनो जों श्रद्धा खायनानि मध्य खायनानि बिनि जे आदर्श ओ आदर्शनो जों सोलोंनायनि বা অনুসরণ খাইনি অমর চিনি দরকার কারণ চিনি রাজা জন্য মা বানাইছা মা পারাইছা বেরি জন্ম উৎসবা আর কাজে जों दाख्लैनि प्रथम चिनि संस्थार पक्ष থেকে जों दाख्लैनि प्रथम खायो जों आसा खायो प्रति बছর जों मुदि थानाय चिनि राजानो जों जे बर होनना बागै बर सम्मान श्रद्धा खायनानि मध्य खायनानि आवन बागै जों असफलखौ जों खायथानाय गाजै आं दा बिसिल' गैया जे बर' যারা बर' फरायनायजों गाहामै पड़े नंनि भबिष्यत नंनि बर'नि भबियो जे निजिनि भबिष्यत निजि बायकै जरनाय आव निजि थानि माखाय निजिनो माखाय गाजै आं अर जे दिनै उपस्थित दंनाय जतनि सुख स्वास्थ्य सुख शान्तिखाय काथक माथुर बुसु बुसाबाय आव कामना खायनो आं आंनि बक्तव्यखौ